परब्रह्मरूपेण ओङ्कारं विष्णुमव्ययम् सिद्धिलक्ष्मी मरालक्ष्मी लक्ष्मी। दीदी दीदी आपको सिखाइबे। आम ओडिशार नृत्य विश्व प्रसिद्धि लाभ करिछि। आमर संस्कृति परंपरा नृत्य रे आमे जणा, किंतु आजिका जुगरे ताहार चाहिदा कमी कमी गलानी। तेणु आमे लोकलोचन को आनिबा पाई ओडिशार किछि लोकनृत्य शिखेबी, जहा द्वारा 2025 सुरभि रे तुमे माने ओडिशार ए नृत्य को लोकलोचन को आनिबो। ताहेले हमको जल्दी जल्दी सिखांतु। चलो आओ देरी न करी जल्दी जल्दी सिखिबा।
ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟରେ କେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱରର ଚଢ଼େଇଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା, କେନ୍ଦୁଝରର କର୍ମା। ବହୁତ ନୃତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଲୋପ ପାଇ ବସିଲାଣି। ଦିଦି ଆମକୁ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଏହି 8-10 ମିନିଟରେ କେମିତି ଶିଖିପାରିବା? ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁରଭିରେ ଆମେ ପୁଣି ଶିଖିବା।